अगरतला में चोरी की कैसी घटना हुई है जिसे सुनकर आप चोरों के हौसले की दाद जरूर देंगे। ये चोर बिल्कुल आम चोर नहीं है, बल्कि ऐसे शातिर चोर है जो सीबीआई के कैंप ऑफिस में ही चोरी करने का जिगर रखते हैं। चोरी भी ऐसी कि सिर्फ फाइल या दस्तावेज नहीं, बल्कि अलमारी से लेकर खिड़की दरवाजे तक चुरा लिए गए। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि पुलिस ने संदेह के आधार पर 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और चुराई गई सारी सामग्रियां जब्त कर ली। एसडीपीओ सुब्रत वर्मन ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि सीबीआई का ये कैंप ऑफिस 5 महीने से अधिक समय से बंद था। मामला तब प्रकाश में आया जब 11 फरवरी को सीबीआई अधिकारियों ने कैंप ऑफिस का दौरा किया। सीबीआई के एक अधिकारी ने फौरन चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए 6 लोगों को कैंप ऑफिस के आसपास श्यामली बाजार और खेजूर बागान से गिरफ्तार कर लिया। कैंप ऑफिस जेटा श्यामली बाजार क्वार्टर कमप्लेक्से अवस्थित, तो ওই অফিসটাতে ওদের কিছু ইউটেন্সিলস মানে স্টিল আলমিরা অফিসে ব্যবহৃত কিছু চেয়ার টেবিল ছিল এবং দরজা জ্বালানা সেগুলো কে বা কারা ভেঙে নিয়ে গেছে। তো ওনাদের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি 2024 সেপ্টেম্বরে লাস্ট ভিজিট করেছিলেন ওনাদের এই ক্যাম্প অফিসটা এবং 11 ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড ভিজিট করার পর ওরা জানতে পারে এই 5 মাসের মধ্যে কোনো দিন বিভিন্ন সময়ে আননোন মিসক্রিয়েন্ট এগুলো চুরি করে নিয়ে যায়। তার মধ্যে 8টা স্টিল আলমিরা ছিল এবং 2টো কোয়ার্টার মানে তাদের অফিসের দরজা জ্বালানা এবং ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স যা ছিল সবগুলো নিয়ে গেছে এবং কিছু চেয়ার নিয়ে গেছে। তো আমরা সেই কমপ্লেন মূলে একটা মামলা নথিভুক্ত করি এনসিসি পুলিশ স্টেশনে। সেই নথিভুক্ত করার সাথে সাথেই ওসি অভয়নগর জয়নাল হোসেন সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ ওনাকে তদন্ত দেওয়া হয়। তো তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা ছিল, 6 জনের সবার বিরুদ্ধে না। তারপরও তারা এলাকাতে সেরকম রিপোর্টেড না, কিন্তু ড্রাগ এডিক্টেডও আছে। তো আমরা সেই সংবাদের ভিত্তিতে আমরা ওদেরকে ডিটেন করেছিলাম। প্রথম 2 জন ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের আমরা ডিটেন করতে সক্ষম হয়েছি এবং জিনিসগুলো আমরা রিকভারি করতে সক্ষম।